Premièrement, félicitations à l'Afrique du Sud. Ils ont joué le match qu'il fallait jouer face à nous. Nous, pour gagner ce match, il aurait fallu peut-être plus d'intensité en première mi-temps, plus d'efficacité aussi sur les situations qu'on a. À ce niveau-là, le peu d'occasions qu'on a, il faut en profiter. On ne l'a pas fait. Le but nous a fait rentrer dans le match, malheureusement. On a reconnu une autre équipe. C'est créé beaucoup de situations, pas beaucoup de réussite. Le penalty arrive à un moment important pour nous. Malheureusement, on l'a loupé. Ça a mis, je pense, un coup derrière la tête des joueurs. Et après, sur le coup franc, je pense que ça nous a tués. On aurait pu être punis à la fin d'un score élevé qui n'était pas mérité. Mais voilà, félicitations à l'Afrique du Sud. Nous, j'espère que les joueurs ils vont apprendre, surtout les jeunes. Je porte la responsabilité, bien sûr, de cet échec. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache. Sur mes choix de jeu, sur mes choix de joueurs. Moi, j'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils m'ont suivi, ils ont donné le maximum. Dommage, parce que je sentais qu'on pouvait être capable de ramener cette coupe à la maison. سي وليد خرجنا مرة أخرى من الباب الصغيرة. للأسف الدراري ما كانوش اختيارات خاطئة، ضربة جزاء كذلك ماشي ما تعودناش بحكيمين اللي يضربها. منتخب اللي لعبنا ضده بمستوى ضعيف، أنا كنظن بأن زامبيا كانت أفضل من جنوب أفريقيا. لكن السؤال ديالي السي وليد هما أن اختيارات لاعبين كانوا مصابين كنشوفهم مزراوي كيجر رجليه، سايس كذلك، عطية الله اللي كان عنده بكل صراحة الوداد 8 ديال اللاعبين اللي كاينين في سان داونز هما اللي كيلعبوا اليوم. الوداد ضربتهم شحال من مرة، المنتخب اللي كان في المتناول ديالنا، 5 أيام ديال الراحة السي وليد. رحت لي لا كيسيون الله يحفظك، دابا كدير ان ريزومي. لا كيسيون السي وليد هو شنو وقع؟ ماشي هذا هو المنتخب اللي كنعرفوه. 5 أيام ديال الراحة منتخب غائب. شكرا السي وليد. ايوا بحال اللي قلتي واخا ما متفقش معاك، كان عندنا بزاف لي سيتوياسيون جونا لي زوكازيون في هذا النيفو. ليفيكاسيتي مهمه، هاك ما عندي ما نقول بحال اللي قلتي اختيارات ديالي ماشي واحد اللي كتحبها كنقولها لك. جو برون لا ريسبونسابيلتي بلا ما تهضر على اللعابه. لي شوا ديالي كانوا غالطين، جاسوم ليليميناسيون ماشي واحد اللي غتحبها. اليوم قلت لك on a eu les situations, on a un penalty pour revenir dans le match كان يتبدل كل شيء. ما كتبناش زقلنا. انا عندي لا ريسبونسابيلتي اللي حطيت انكور الحكيمي باسكو كنثق فيه كيضربوا مزيان في لونترينمون. مي on va apprendre. En tout cas, ce groupe غيتعلم. انا ديما كنقولها. C'est une compétition qui est compliquée pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de surprises, on a eu des blessés, on a eu beaucoup d'absents, on s'est adapté. Il y a des jeunes qui sont rentrés et on aurait pu attendre mieux d'eux et de moi. Mais aujourd'hui, c'est l'échec du coach, pas des joueurs. سؤال مباشر للناخب الوطني. كنتي قلتي لنا اي نتيجه من غير نصف نهائي فشل وانك غادي تغادر المنتخب الوطني، واش مازال غنشوفوا وليد ركراكي على راس الاداره التقنيه للمنتخب؟ D'abord, on est à chaud, donc ça sert à rien de tirer des. اللي قلت لك من الاول je prends la responsabilité والكلمه ديالي كتعرفوها. دونك غنجلسوا مع الرئيس مع الجميع غنشوفوا اللي يحسن المغرب. هذه اللي مهمه، ماشي واحد اللي غيتحبع. قلت لكم فوالا يا دي او يا دي با دون لي سيليكسيون اللي ما متفقش. يا الدراري بعدا حتى اللي عندهم سيتي ديفيسيل كومبيتيسيون ديفيسيل بور تو الموند. اون ا ايشوي وانا الاول. Donc je prends la responsabilité. من بعد غنجلسوا عندنا الوقت. À ce moment-là on prendra la meilleure décision pour le Maroc. حسن الحريري ميديا سبورتيفي. كما تيتقال عندنا في الجاكون ديال المغاربه البكاء مول الميت خساره. عرفتي هذه يا وليد؟ كيفاش ما فهم؟ البكاء مول الميت خساره لا يفيد في اي شيء. وليد دائما في لا بروميير كيسيون اللي سولتك النهار الاول تقول لك خلي عليك قطر. هنا في لافريك لافريك ميميلو دي سان داونز كيفاش ما تمكنتيش باش تفوز على فريق؟ شكرا. بس كوا لا كيسيون. هو كان فرقي زعما c'est pas une question pour moi. On a échoué. قلت دابا عاد. Je vais pas répéter 15 fois la question. تقولوا كيفاش. J'ai dit que j'assume la responsabilité. À partir du moment où ما ربحتهمش ما كان كيفاش. C'est qu'on a échoué. أنا الأول. Je prends la responsabilité. في mes choix peut-être de l'équipe اللي بدات اللي دخلوا. Peut-être que sans nos cadres, mais ما عندكش زياش, mais ما عندكش بوفال, peut-être qu'on a une autre équipe.
on a les blessures la semaine, il fallait s'adapter, on s'est adapté. La seule situation, les Andom Marcao, après bien sûr que le jeu était ouvert, ou Andom à 10, mais on a des situations, moi je vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'essaye d'être honnête, d'être positif. Quand on perd, tout est négatif, mais on a besoin les occasions, besoin les situations. À ce niveau, on ne peut pas se permettre de louper autant. Mais, c'est moi qui prends la responsabilité parce qu'on a les donc j'ai échoué. Je pense que plus dans l'efficacité Lyoum qu'on a échoué. À ce niveau-là, je dis une Coupe d'Afrique, il faut être létal, il faut la moindre occasion. Les 4 Jikr, c'est que marqué, Chili Darouhuma, j'ai le mot de deuxième mi-temps marqué. Rej'allor, j'ai les situations, j'ai un penalty. Ma bratch, il faut accepter la défaite et dire bravo à l'Afrique du Sud. Bonsoir, M. Walid. احنا بغينا يعني سؤال واضح ذكرتيه وتحملتي المسؤوليه. انا بغيت غير نعرفوا فين كان لي فاي، واش في لي شوا دي جوار اللي دخلوا ولا في لو تاكتيك ولا في لي جوار ما كانوش. انا لدينا ان كو دوي لي ستاتيستيك تنقول بانه 388 باس 87 باس هما اللي كانوا دي باس كي سون با دي باس لادفيرسير، يعني دي باس اللي مشاو مزيان. 311 باس كلهم مشاو لادفيرسير. ميرسي. On a eu beaucoup de déchets techniques, Lyon, mais on n'a pas été patient dans la construction du jeu, contrairement à eux. On s'est précipité. Le dernier geste aussi, on s'est précipité. On a aussi athlétiquement, on a été un peu dans le dur sur les transitions, offensives ou défensives. Mais à l'arrivée dans ce genre de compétition, il faut avoir un effectif, c'est ce qu'on avait. Les choix, Anali Dertoum, les Mekan Sofiane ou Hakim, il fallait faire des choix sur les côtés. Je pense que les jeunes, ils ont donné le maximum. C'était peut-être trop pour eux à ce moment-là, mais c'était mes choix et j'avais confiance en eux. Ils ont donné le maximum. Les changements Liderna, Aounona aussi, à l'entrée de Saïbari, l'entrée de Kahbi, l'entrée de Harit. On a essayé de pousser, mais comme je l'ai dit, j'ai échoué, Lyon. C'est mon échec, c'est pas celle des joueurs. On a un bon effectif. La fédération nous a donné les moyens. Jomorja, vous êtes venus. On a échoué, on va réfléchir et on va avancer. Mais c'est pas la fin du monde. Bretiola ma Bretioche, on n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'équipes favorites, les Khorjo. On va revenir plus fort, même si ça fait longtemps qu'on attend. Mais cette équipe, elle se construit. Il y a beaucoup de jeunes. Je suis sûr qu'ils gagneront la Coupe d'Afrique à l'avenir, Inch'Allah. Mais en tout cas, j'espère qu'ils auront appris aujourd'hui. Et c'est l'objectif aussi d'avoir intégré beaucoup de jeunes dans cette équipe.